السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اللہ اکبر۔ یار نہیں ممان بھائی، دیکھا آپ نے یہ اسکانی صاحب کیا کر رہے ہیں؟ نہیں شاہ صاحب، میں آپ کی تھوڑی دیر بعد بتا رہا، لیکن بات غلط فہمی میں بڑی ہے شاہ صاحب، کوئی نہیں، اتنا نہیں مسئلہ غلط نہیں ہے، فہمی تو درگزر کیا چلو، کریں، غلط فہمی تو ہو گئی۔ درگزر کیا کریں میں بندے کریں۔ اصولی طور پہ بندہ بات تو کرنے دے۔ اب غلط فہمی میں بات بڑی ہے شاہ صاحب، درگزر کیا کریں یار، چھوڑیں اس وہ بات یا کو۔ تو مطلب کسی کو بات ہی نہیں کرنے دیتے، یا تو جب میں بات شروع کرنے لگا تھا تو کہہ دیتے جی نہیں جی اس پہ بات ہی نہیں کرنی۔ وہ تو آلریڈی بات کر رہے تھے ضیاء رسول سے، تو مجھے آپس کی ایک بات اور تھی، کسی بندے کو زیر تنقید ہم نے نہیں بنایا تھا، نہ کوئی خاص بات ایسی وہ تو زیر ٹھیک بحث ہے، تھی۔ دیکھیں ادھر دیکھیں، میں نیچے بیٹھ کے سن رہا تھا جب مجھے انہوں نے اتار دیا تو جناب کہہ رہے ہیں کہ دیکھو جی یہ زیادتی میں نے کی ہے اور میری زیادتی کی وجہ سے اس کو میں نے نیچے اتارا ہے۔ اچھا کمال کی بات یہ ہے کہ خود کہہ رہے ہیں کہ میں جاہل ہوں، یعنی مفتی مبشر شاہ جاہل ہے اور میں عالم ہوں، یعنی پیر اسکانی عالم ہے۔ میں نے ایکسیپٹ بھی کیا، میں نے کہا ٹھیک ہے جی مجھے شاہ قبول صاحب ہے۔ کہا نا، بھی جانے دیں ان باتوں سے، پریت سے کیا نکالیں نہیں گے نہیں ہم؟ بات تو دونوں طرفہ ہونی چاہیے نا، ابھی تو یک بھئی طرفہ ہم نے ہوئی کہا نا ہے۔ کہ میں نے دونوں طرف دونوں باتوں کو یہی بات کہہ رہا ہوں، اس تو بات کو خود خریدنے سے خود کوئی نہیں علمی نکلتا۔ معاملہ ان کا یہ ہے کہ جناب ایک سیگے تک کا علم نہیں ہے ان کو، ایک سیگا جو کہ ہمارے جامعہ ختم نبوت کے پہلے دن کے طالب علم کو یہ چیزیں بتا دی جاتی ہیں۔ ہاں جی، سیگے تک کا علم نہیں ہے، باب تک کا علم نہیں ہے، باتیں کرتے ہیں جناب۔ یا بندہ ٹیک کے بات تو کرے نا کم از کم، یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہے۔ میں نے کون سی گالی نکالی بھائی؟ کوئی توہین کی، کوئی گالی نکالی؟ ان کو مشورہ دیں میرا کہ یہ صرف وہی قادیانیوں کے اوپر جو دو چار باتیں کرتے ہیں نا وہی کیا کرے، علمی باتوں کے اندر گفتگو کے اندر پنگے نہ لیا کرے، ان کے بس کا روگ نہیں ہے یہ انتہائی قسم کی، اس کو میں علمی بددیانتی نہیں کہہ سکتا، علمی بددیانتی اور ہوتی ہے، یہ انتہائی قسم کی جہالت ہے۔ چلیں بس مجھے اتنا ہی کہنا تھا۔ بھائی تم اگر سمجھتے ہو میں عالم ہوں تو کرو، پھر بات کرو۔ نیچے اتار دینا حل ہے جی۔ بھائی کیا ہوا براڑ تمہاری ہے جی؟ استاد محترم بڑا غلط کیا ہے جی انہوں نے، اسکانی صاحب نے۔ میں نے آ کے سارے ضیاء رسول امینی صاحب نے برانڈ شروع کیا اور میں نے یہی گلا کیا اچھا بات یہ کہ ہے جی کہ دیکھیں اللہ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے اس کے اوپر تقریباً 4 رسالے لکھے ہیں۔ فتاوی رضویہ شریف کی جلد 27 کے اندر یہ چاروں رسالے موجود ہیں۔ ہاں جی، تو آج تک ہمت تو نہیں ہوئی پھر کسی کا جواب دے، اس کا دے کوئی جواب، بس بڑھ بڑھ کرنی آتی ہے۔ آج تک وہ اللہ حضرت فاضل بریلوی نے سب سے پہلے نزول آیات فرقان نام کا رسالہ لکھا، اس کے اندر جناب قرآنی آیات سے ثابت کیا ہے کہ زمین اور آسمان ساکن ہے، اور اس کا کوئی جواب آیا ہو؟ کسی ایک اللہ حضرت کی پیش کردہ آیت کا کسی نے کوئی جناب اس کا جواب دیا ہو؟ بس باتیں کرنی آتی ہیں، بس ترجمے بنائے ہوئے ہیں اپنی طرف سے۔ جب ترجمہ میں پیش کر رہا ہوں، ترجمے کے اوپر گفتگو کر رہا ہوں، نہیں جی نہیں وہ تو عیسائی کی لغت تم نے پیش کی ہے، تو تم کیوں کرتے ہو پھر؟ تم لوگ لغت کہاں سے دیکھتے ہو؟ ابھی تو تم نے مجھے لغتیں پیش کرنی نہیں دی، میں نے تو تمہیں لسان العرب سے بھی ثابت کرنا تھا، تاج العروج سے بھی ثابت کرنا تھا، قاموس سے بھی ثابت کرنا تھا، اور دیگر لغات سے ثابت کرنا تھا۔ اور بات تو کرو نا میرے ساتھ، حد ہی ہو گئی ہے یار، کمال ہو گیا۔
ऊपर से नहीं नहीं, मैंने तुम्हारे आला हजरत को बुरा नहीं कहा, नहीं 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 नहीं, मैंने वो और नहीं कहा शाह साहब, उन्होंने उन्होंने नहीं ऐसी कोई बात की। मैंने कहा ना कि 6 बंदे बोल रहे हैं, अल्फाज का बात का मफहूम ही बदल गया है। वो बात ये है कि कुरान कुछ और कह रहा है, आज का भाभी कुछ और कह रहा है, हद हो गई है। चले ठीक है, आप ये झगड़े निपटा लें शाह साहब, भाभी सुन्नी के झगड़े निपटा लें। और क्या है, भाभी सुनने का निपटा झगड़ा लें है। ना, निपटा लें ना, निपटा लें, ये झगड़े निपटा लें, ठीक है, अच्छी बात है। एक मिर्जाई तिली लगा के गया, हम अपना खींच रहे हैं, वो अपना खींच रहे हैं, बात चलती रहेगी बस, ठीक है। जो मिर्जाई चाहता है वो पूरा हो जाए, जिस चीज को हम दूर करना चाहते हैं वो मिर्जाई पूरा करना चाहता है, तो पूरा हो गया, ठीक है। चलें करें बात। छोड़ी हो बात करने की तो ठीक है ना, बात रह जाती तो कर लेते, आपने कर ली है, काफी है ये। उस्मान वाला डिस्प्ले करें यार, क्या वाला डिस्प्ले कर रहे थे आप? और नहीं वो हमें खर्चा है, मैं देख रहा हूँ, मैं मुझे मिल जाए मैं बताता हूँ, अभी नहीं मिला। अच्छा अच्छा, नहीं मिला, ये मुझे वाले के इंतजार में पीछे बताया मारी हुआ है। आपने। अच्छा बहरहाल थोड़ी सी आखिरी बात करके फिर मैं चुप हो जाता हूँ, आप बात कर लीजिएगा। नई मवान हमारे मुअज़्ज़ज़ हैं, पुराने दोस्त हैं, ये सारे मतलब हम ज़ेन हैं हम लोग। तो बात ये है कि ये अस्कानी साहब को यार नईम साहब समझाएं थोड़ा सा। पहले भी शाह साहब मैं उनको भी समझा के आया हूँ, वही व्हाट्सएप बात। के ऊपर भी वो मुल्हिदीन के ग्रुप के अंदर समझ आई कि नहीं, शाह साहब मैं उनको भी मीर जो बात फैसल कही के है, ग्रुप वो के भी अंदर आप, इनके साथ मेरी वही टसल हुई थी इन्हीं चीजों के ऊपर। मैंने आपसे क्या कहा है मुल्हिदीन कि के सामने बैठ के ये हमारे आला हज़रत को इस बंदे ने क्या क्या कहा था, उस टाइम भी मैंने ठोक बजा के इनकी बजा दी थी, अच्छी खासी बजा दी थी। इनको समझाएं ये दोबारा ना दरवाजा खोले, मेहरबानी करें। बस ये लगे हुए हैं, बस ठीक है, जो जहां पे लगा हुआ है। ये जमीन के सुकून के ऊपर अल्लाह हज़रत ने कलम उठाया है, अल्लाह हज़रत की तहकीकात है, ये खास मसला अल्लाह हज़रत से ताल्लुक रखता है। तो जब ऐसे मसाइल को छेड़ेंगे, नज़ाई मसाइल को, तो ठीक है फिर बात करो भाई, फिर इल्मी करो बात, फिर या तो छेड़ना ही नहीं था ना। चले बस मैंने ये बात कहनी थी, आगे मौजू आप छेड़ लें जी। उस्ताद मोहतरम आपके आने से पहले जनाब उन्होंने ऐसे ऐसे सवाल उठाए हैं जनाब, और तू करके जनाब वाला हजरत साहब को पुकार रहा था। मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा था, मगर मैं जुबान दांतों के नीचे दे के मैं चुप करके बैठा रहा हूँ। मैं कहा चलो कोई बात नहीं है। जिया भाई ने उसे बड़ा समझाया 1.5 घंटा 2 घंटे, मगर उसकी समझ जो है ना वो आप क्यों बस चुप अपना करके नाम। बैठे थे? या तो बंदा बराड़ छोड़ के चला जाता है, ज़िया रसूल भी तो बराड़ छोड़ के गया था ना, ये सोहेब चला गया था। आप क्यों तो दंदान तले जबान दे के बैठे थे जी, हाथ हो गई है। नहीं उस्ताद मोहतरम, पहले मैं तो वहां से जिस वक्त आपको उतारा मैं तो दुकान से निकल गया था, मेरा नेट बंद हो गया था, मैं तो निकल आया, मैं घर आके फिर मैंने दोबारा ज़ियारतुल भाई की बराड़ पे आया हूँ, डायरेक्ट वहां पे मैसेज किया उस्मान भाई ने, मैं यहाँ पे आया हूँ। मुफ्ती साहब वो ना पीर असकानी साहब को आमिर नज़ीर भाई ने भी समझाया है, लेकिन वो नहीं समझे, तो आमिर नज़ीर भाई ने भी छोड़ दिया उनको उनके हाल पे। वो भी अब उनसे नहीं बात कर रहे ना, और ना ही नहीं वो उनकी ये बात कर रहे। आमिर नज़ीर है, ये अपने नई मवान है या दीगर दोस्त हैं जो अहले हदीस मकतबे फिक्र से तल्लक रखते हैं, करसे के हमारे साथ हैं यार, कभी नहीं हुआ कभी कोई मामला हमारे मुबैन हुआ ही नहीं। नहीं ये नहीं भाई ने भी उनको समझाया हर दूसरे साहब दिन को, ये असकानी साहब को पीर असकानी तकलीफ साहब होती है, ये कोई बड़े भाभी हैं। तो मेरा पर्सनल ख्याल है ना, वो जिस दिन से वो शायद की बराड़ पे होली स्पिरिट साहब के साथ उनका झगड़ा हुआ है, उस दिन से इनकी ना कोई टोन चेंज हुई है। वो भी इसी तरह मतलब इसी तरह का मौजू था जिस पे बात हुई थी उनकी, यानी कि उन्होंने कोई फरोई मसाइल छेड़ दिया था वहाँ पे ना, क्योंकि सैयद होली स्पिरिट साहब वहाँ पे कोई आला हजरत की बात कर रहे थे,
तो इसी तरह कोई मसला हुआ था, तो वो वहाँ पे उनकी काफ़ी हुई थी। उस दिन के बाद से लेके ये पीर असकानी साहब का कोई ना टोन चेंज हुई। नहीं किसी को यार शौक है भैया, ये शौक पूरा कर ले, कोई नहीं, इल्मी बात करते हैं हम। मैं अल्लाह हज़रत के फाज़िल बरेलवी के रिसालों के ऊपर बात करूंगा, और तुम्हारा काम होगा, जो मुखालिफ होगा उसका काम होगा रद्द करना। आ जाओ रद्द करो ना। हाँ इल्मी बात करनी है तो फिर मैदान में निकलो, आ जाओ फिर इल्मी निकलो बात फिर। करो। मैं तो पीर साहब को अगर हवाला वो रिसाला दे दूं ना आला हजरत का, मेरा ख्याल है पीर साहब पढ़ नहीं सकेंगे। उस पे 2 सफर रिसाले नहीं का पढ़- नाम ही पढ़ के सुना दें सिर्फ। बस यार अंदर की बातें हैं, बस नहीं हम छेड़ते तो इसका मतलब ये थोड़ी कि हमारी खामोशी समझे आप लोग के बस मैदान मार लिए ये वो। इंज ना करया करो, तो जानने असी बस पुराने जानने हैं। लोला पोची किसी होर नाल करो जाके जेड़ा तुहानू जानदा नहीं। नहीं देखे मुफ्ती साहब, अगर हमें इनके साथ कुछ होता, मतलब कोई ऐसी जैसे ये कह रहे हैं कोई मसलक का ऐसा मामला है, तो जब पीर साहब के ऊपर कादियानियों ने पूरी पूरी बराडें लगाई कि पीर साहब इतराफ कर रहा है कि मैं वहाँ पे ऊँट का पेशाब इस्तेमाल करता हूँ, फिर उन्होंने कोई 2-3 वीक इनके ऊपर लगाए, तो हमने फिर पीर साहब के साथ दिया ना कादियानियों के मुकाबले में कि भाई तुम लोग गलत कर रहे हो, ये बात ऐसे है ही नहीं जैसे तुम लोग कर रहे हो। फिर उनके घर से हवाले निकाल के हमने भी बराडें चलाई कि तुम्हारे घर से भी निकल आया कि तुम लोग भी कायलों के पेशाब से जो है वो इस्तेमाल किया जा सकता है। ना सिर्फ जानवरों का बल्कि इंसानी पेशाब मरज़इयों की किताबों में निकल आया था कि इलाज के लिए इस्तेमाल है, तो हमने फिर पीर साहब का साथ दिया खुल के। लेकिन उनको समझ ही नहीं आती पीर साहब को। यार ना मैं जो आया वा ना सोहेब, ते उदों ना गुफ्तगू जारी सी एदी जिया दी। अच्छा जिया बड़ी ठोस गुफ्तगू करदा, वो माशाल्लाह जबरदस्त उन्हें गुफ्तगू की। मैं सुन रहा थले बह के, फिर मैं एकदम एंट्री मारी, कॉल की ते मैनू ना मैसेज आया एक जगह ते कि तुसी भी आओ। मैं उन्होंने वापस मैसेज किया व्हाट्सएप ते, मैं क्या मैं कॉल की है तो बंदा चुकदा नहीं पिया। फिर एक बंदा बोलिया जी कॉल शार आंदी आई है ते चुक तू। फिर जी कॉल चुकी है ते फिर अगू होया ओ भाई जे इलमी गुफ्तगू करनी करो ना यार, असी करना से हाज़र। ਤੁਹਾਡੀ एंट्री तो 1 मिनट पहले ही पीर साहब मान गए सी कि ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਕਨ ਹੈ, ਸਤਾ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਕਨ ਹੈ, जिया ने मनवा लिया सी। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਬਸ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਥੜੁਕ ਗਏ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਕਿੱਧਰ ਜਾਵਾਂ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੁਝ। ਉਹ ਤੋਂ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਨਾ, ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਰਦਾਨਾ ਸੁਣਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। नो पता ही कोई नहीं है। ਉਹ ਇਨਸਿਕਿਉਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਨਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਬਾਤ ਐ ਵੇ ਕਿ ਅਰਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸੀਗਾ ਦੇ ਮੁxtਲਿਫ ਹਰਕਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਮੁxtਲਿਫ ਉਹਦੀ ਕੈਫੀਅਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਮਾਨਾ ਹੀ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਬ ਤਬਦੀਲ ਹੋਏਗਾ, ਮਾਨਾ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਅਗਰ ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਸੁਲਾਸੀ ਦਾਵੇ ਔਰ ਰੁਬਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਚੇਂਜ, फिर बाब अगर दारा बाब है तर्जुमा कोई और, बाब फाताहा च जाके तर्जुमा कोई और, बाब कारुमा यकरुमू च जाके तर्जुमा कुछ और हो जाएगा। इन्ना फर्क पैंदा। उन्होंने मैं पूछना पिया ओ घू इधर उधर, चलो जी पता ही कोई नहीं है भैया है, बात करो फिर। छे यार है भी बस ਉਹ ਕਹੇ ਜੀ ਜਾਹਿਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਬਸ। नहीं जाहिल मैं अपने आप को क्या है ना यार, ऐसो है मैं क्या है कोई दस ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ नहीं मैं क्या सी मैं इन्होंने जाहिल क्या है मैं नहीं ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਗਿਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਲਮ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਇਜ਼ ਸਮਝਾਓ। आहो ही ना, मैं ते अपने आप को कहना पे यार। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੋਈ ਜਾਂ ਉਮਰ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਸਲਾ और ਹੈ। नहीं हो भाई इन्नी भी उम्र की होए, कोई 5 साल 6-7 साल पहले ते WhatsApp ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਮਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹੋ ਹੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਰਤੂਤਾ ਇਹੋ ਹੀ ਸਨ। ਮੀਰ ਫੈਸਲ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟਿਕਟਾਕ ਤੇ ਇਹ ਹੋਈ WhatsApp ਤੇ ਸਫੀਰ ਕਹਿੰਗਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੋ ਉਦੋਂ ਸਫੀਰ जी उस्ताद मैं उत्थे मौजूद से हाँ, तुसा ने जिस वक्त तुसा नाल बहस हुई है, इसने काफी लंबी बहस हुई है। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਸਫੀਰ ਕਿੰਗ ਵੀ ਉਸ ਮੀਰ ਫੈਸਲ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਚ ਹੀ ਸਨ, ਤੇ ਪੁੱਛ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਜੇ।
ਇਹ ਜਦੋਂ जी जी ਮਸਲਾ मैं ਹੈ ਨਾ उतरी सकता ਸੈਯਦ ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਮੀਆਂ 49 ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਪੂਰੇ ਮਕਤਬੇ ਫਿਕਰ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਬਰੇਲਵੀ ਇਹ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਆਏ ਹੋ, ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਬਰਾੜ ਤੋਂ। ਉੱਥੋਂ ਉਤਰੇ ਤੇ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਵਾਨ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸ਼ੋਰ ਪਾਉਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਪੂਰੇ ਮਸਲਕ ਤੇ ਕਿਉਂ ਸੁੱਟਦੇ ਹੋ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਬਰੇਲਵੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ ਮੈਂ ਚਲੋ ਲੱਗੇ ਰਹੋ। ਅਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਕਰੂੰਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਲਿੱਤਰ ਫੇਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ੇਨ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜੇ। ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਮੌਲਵੀ ਆਸਰਾ ਉਸਰਾ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਇੰਜ ਦਾ ਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਆਸਰਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਖ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੱਤੀ ਬਰਾਬਰੀ ਵੀ ਮੈਂ ਸੁਣ ਲਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾ ਲੈਣੇ ਲੰਮੇ, ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਖੁਦ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਾਇਲ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਮਸਲੇ ਤੋਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਜ਼ਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਸਟਾਂਸ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਸਟਾਂਸ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਗੜਨਾ ਆ ਜੋ ਹੈ ਵੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਿਊਖ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਛੇੜੋਗੇ, ਉਂਗਲ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਪੁੱਤਾ ਬਾਜ਼ੂ ਦੇ ਆਂਗੇ। ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੇ ਵਾਹ ਪਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁਫਤੀ ਬਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਚਲੋ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਲਾਂ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਖਾ ਇੰਨੇ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਧੋਤਾ ਲਾ ਛੜਿਆ ਬਸ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ YouTube ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਾਲ ਨਾਲ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਭਾਈ ਜੀ, ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਸਹੀ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਥੋੜੇ ਕੰਨ ਝਾੜਨੇ ਦੇ ਨਾ ਮੌਸਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਭਾਈ ਜੀ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਹਾਜ਼ਮਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸੰਭਾਲੇਗਾ ਕੌਣ। ਆਓ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਫੱਕੀ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਰੱਬ ਰੱਖਾ ਜੀ। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, ओके मुफ्ती साहब, अल्लाह। वाह।